Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisda karong Webes. DTI 7 mibahad sa mga negosyante nga dili magpataas og presyo sa mga nagunang palaliton taliwa sa gugod sa Middle East. Truck helper patay human malatay sa truck sa Dumaguete City. 4-day workweek ug ang pagbalik sa online classes gisugyot sa pipila ka mga magbabalaod. Ug nagkadiiyang hulagway sa sunog gipakita sa photo exhibit. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. May pahimangno ang Department of Industry kung DTI sa mga negosyante nga sundon lang ang suggested retail price kung SRP. Niyang report ni Alan Domingo. Naabtan mo si Roding de la Calzada nga may palit og bugas. Nahingang siya sa presyo tungod kay dako man ang aumento ni ini. Sama na lang sa ganador nga niabot og 70 pesos ang kilo. Apan kung sinako, medyo makabarato tungod kay 3,200 pesos raman ang sako. Busa, namili siya og mas ubos nga presyo sa tag 54 pesos nga lahi nga variety sa bugas diin nagkapalit siya og 7 ka kilo. Mahal man ang presyo apan gikinahanglan nga mukaon busa magpailin-ilin aron maigo ang budget. Mahal barato. Mahal. Pero mahal. Awa man tayo mahimo. Kaon man ta. Kaon man ta. Palit yun ta, bisag mahal. Maton ni Leonora Vailoses, negosyante og bugas nga mahal na ang kuha nila. Silang supplier busa gikinahanglan usab nila kining tubuan o gamay. Ingon usab nini ang gipadayag ni Erwin Gukong tungod usab sa nihit nga supply sa bugas. Ang kinabaratuhan nga presyo gikan sa 52, 54, 55 hangtod na sa 60 pesos ang matag kilo depende sa variety. Keeps on going up. I do not know where to go down. Hapit man every day. Kung basihan yun mong sa una yun ang tagaron, ang gisakas bugas mga 12 Gs na. mga G's. 12 Gs. Si Soledad, usa ka ambulant food vendor, admitido nga dako ang epekto sa iyahang panginabuhi ang rice price hike apan dili niya mahimong ipamahal ang presyo sa tako sa kanon sa 15 pesos aron dili maalkanse. Giminusa niya ang gidaghanon ini. Kani mo ni siya Anay, 15. Sa una daghana. Oh, daghan ni. Okay. Nya kung mahal pa gyud sa Amo lang gihapon basta kay naalang gyapon kuan. ganan sa gamay. Kina ang presyo sa mga palaliton diri sa merkado sa karbon. Gawa sa mga ubang basic commodities nga wa molihok ang presyo, apan ang presyo sa bugas silabihan ang pagtaas niini ug posibleng mutaas pa sa mosunod nga mga adlaw. Ang presyo sa bugas dili ubos sa regulasyon sa DTI, kundi ubos kini sa Department of Agriculture. Samtang ibutyag sa Department of Trade and Industry kung DTI Provincial Office nga wa pay paglihok sa presyo sa mga batakang panginahanglanon nga ubos sa ilang jurisdiksyon. Lakip nini ang noodles, dilata, sabon, harina, battery ug uban pa. Kini base usam sa gipahigayon lang price monitoring sa mga tindahan. Result sa among monitoring atong napamatud-an nga within ra gyud sa suggested retail price ang ato ang mga basic necessities and prime commodities nga within sa DTI jurisdiction. Giklaro sa DTI nga adunay proseso og basihan kung ugaling adunay patuman nga pagsaka sa presyo sa mga palaliton. Kadto mga negosyante nga mosupak og mopamahal gyud sa presyo nga walay pagtugot sa DTI, sila ang mag-atubang og kaso. Gawa sa price hike, gimonitor usam sa gabhanan ang posibleng hoarding sa ubang magpahimulos sa higayon. Among ma-assure diri sa DTI nga enough ang ato ang supply og walay price increase. Now kung naatay mga makit-an gyud nga magpahimo sa nahitabo karon, pwede gyud ta mo sumbong sa mga proper agencies kung naay mga price increase nga dili dapat. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Patay ang truck helper human maatrasi sa dakong truck sulod sa warehouse sa Barangay Piapi, Dumaguete City, Negros Oriental kagabi. Dead on arrival sa Negros Oriental Provincial Hospital ang biktima tungod sa grabing kalaot sa lawas. Matud sa investigasyon sa kapulisan sa Dumaguete, ang biktima natulog ilawom sa truck kay matud pa gikapoy sa ilang biyahe gikan Iloilo. Gipaandar sa driver ang truck aron unta ilugar og tarong. Apan wala makamata ang pahinanting nga natulog.
Wa usab masayod ang driver nga natulog ang biktima sa ilawom sa truck. Nasayran na lang niya dihang adunay miagunto pag-atras niya sa truck. Ang 42 anyos nga truck driver nga taga Negros Occidental daling mitahan sa kapulisan. Gisuwayan pa sa Balitang Bisdak nga makuha ang habig sa driver nga kasamtangang gipailawom sa kustudiya sa Dumaguete City Police Station. Padayon pa usab ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente. Nang hinaot ang mga transport organizations nga matapos og masulbad na ang kagubot dito sa Middle East, kay bisan layo ra ang Pilipinas. Apektado gihapon ang presyo sa produktong petrolyo. Niyang report ni Nico Sereno. Hugot nga gimonitor karon sa mga transport groups ang presyo sa produktong petrolyo. Taliwa sa tensyon karong bag-o sa Middle East. Matod sa presidente sa Mandawi Transport Cooperative, gipanghinaot lang nila matapos na ang kagubot. Aminado silang labing apektado ang mga petroleum products sa unsa may development sa gawas. Ang ilang kooperatiba dunay moabot sa 130 ka mga units sa parehong traditional ug modern jeepneys nga nagbiyahian sa Mandawi padung sa lain-lain nga ruta. Ang pasahero maura man gihapon. Kay mo eskwela, mo trabaho mo gina sila. Ang amo lang sir makuha ang ganung kita kay atong paingos diesel. Makuhaan yun. Samot pag masaka. Bisita si Jerez kaganiha sa Co-op Forum sa Mandawi City Cooperative Office nga mipasabot kabahin silang grupo og programa. Napangutana sab siya kung sila ba sa transport sector bangayo og aumento kung musigi pagsaka ang presyo sa lana. Wala pa hinon sila direktang tubag kabahin niini. Nag-agad lang ta sa mga dagko no. Pero kami kung naa man gali increase sa plitihan nganong dili. Pero katong giingon ni President Bongbong nga mohatag siya subsidy sa fuel, okay po to kayo. Ug-asa gud dapita nga makatabang sa transport. Atong i-welcome. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mideklarar og state of preparedness si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan sa syudad nunot ning nagpadayong gubat sa Israel ug Estados Unidos batok sa Iran. Ang kompletong detalye ni ini atong sayran sa live report ni Luan May Rondina. May Ses isip pagpangandam sa epekto sa nagpadayong gubat karon sa Middle East, niluwat og public advisory ug memorandum si Mayor Cindy King Chan nga nag-awhag sa tanang mga upunganon nga mohimo og mga pamaagi aron makadaginot. Sa public advisory nga giluwatan ni Mayor Cindy King Chan kaganihang buntag, gidasig niini ang mga upunganon nga mohimo og mga yano apan mahinungdanong pamaagi sa pang-adlaw-adlaw nga panikay-sikay nga makadaginot. Sama na lang sa pagplano sa tanang mga lakaw aron makamenos sa gasto sa fuel. Pag-conserve sa kuryente ug tubig, sa pag-support sa mga local produce ug paglikay sa panic buying, ug pagtuman sa solid waste management sama sa pag-segregate sa mga basura. Sa samang paagi, gimanduan usab sa mayor ang tanang mga department heads sa City Hall sa pagsagop sa mga pamaagi nga makadaginot, sama sa paglimit sa paggamit sa government vehicle sa mga essential trips lang ug likayan ang single passenger trips, pagpaong sa mga air conditioning units matag lunch break ug limitahan ang pag-overtime kung dili gayud kinahanglan. Apan sa pangutana, kung uyon ba siya sa sugyot nga himuong upat ka adlaw na lang una ang trabaho? Actually, baka save ang government, no? Pero makaingon po na ang mga tao, ang mga each household, bingon na, oy, mas ato na nung kusbalay, mas mag-on na nung aircon kaysa ato ako sa office. Ano ba? So, it has pros and cons. We cannot also impose on that on our own. Gimanduan usab niini ang kadagkuan sa Lapu-Lapu City Public Market sa pagmonitor sa mga presyo sa mga palaliton. Di na mapugnan na ang increase sa prices, but maybe we can tell the people asa ang barato, asa makapalit og ubos-ubos na presyo. But we have to wait also for the government, the national government to either freeze or to subsidize. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak ang Lapu-Lapu City Public Market karong adlaw, ilabi na sa rice and corn section ug
nasuta namong aduna gayoy pagsaka sa presyo sa bugas. Pangitataw sa mga rice retailer nga ang maong pagsaka sa presyo nagsugod pa niadtong buwan sa Pebrero apan inanay lang. 65 to siya last time, ni 66, dahil ni 68. So, ang iyang increase, 1 peso, 2 pesos. Inanay siya nga increase ba, dili gyud diretsyo nga saka. Anam-anam siya, say 50 pesos per sack. Karon nga March, nagdepende pa gyud sa supplier if mo increase ba sila. Wami ka ba kung pila ang increase or kanusa, basta karon mahal-mahal na gyud siya as of now. Busa karon pa lang, gisiguro na ni Chona Novo nga makapangita usab siya og paagi nga makaminos sa gastos apan makapadayon gihapon sa iyang pagpaninda og pinaturon. Nyari jud ko dili mangumpra pod kay compare nimo dito sa amo sa merkado, mas less man gyud diri pod. Just lang ang budget pod. Mao ka lang ko anon nga nang bantayan pod. Samtang may mga manindahay na usab sa merkado nga nakabatyag na sa pagmenos sa ilang mga customers. Ako na fail jud na namo sa among paninda karon ma'am. Kani mong paninda jud ma'am nga sinina jud mo dili jud need sa mga tao. Nya lisod kayo malina na mig duha ka buok say masiruhan pa gani mi kay di ba ni need baya kan tao di ba ni importante jud sa mga tao, importante ang bugas. Apektado jud kayo. Sa pikas bahin ses nakadawat karon og email ang Peso Lapu-Lapu gikan sa usa ka nagpailang kabanay sa OFW dito sa Abu Dhabi ug nag-inquire kini sa mga angayan nilang buhaton kung ugaling mo request sila og repatriation. Ang Peso Lapu-Lapu gi-designate man sa DMW isip OFW Help Desk. Ses, Daghang salamat, Luan May Rondina. Misugyod si Senador Sherwin Gatchalian nga magpatuman og 4-day workweek subay sa gikabalakan nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Gawa sa 4-day workweek, sugyot usab ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan nga mag-andam sa posibleng ipatuman nga temporary nga online classes. Matud usab ni Senate Deputy Majority Leader JV Ejercito, mamahimo mang ipatuman ang 4-day workweek. Apan mas maayo nga tugutan sa Kongreso ang naunang hangyo sa presidente nga hatagan siya og gahom nga maminusan ang excise tax sa produktong petrolyo sa higayon nga moabot na sa $80 ang presyo sa matag baril sa krudo sa merkado sa kalibutan. Matud sa Malacañang, posible usab tun-an sa presidente ang sugyot nga 4-day workweek. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Narescue ang usa ka kobra sulod sa usa ka panimay sa Calbayog City, Samar. Daling miresponde ang personnel sa Calbayog City Fire Station human makadawat og tawag nga adunay nakit ang bitin sulod sa usa ka panimay sa Barangay Rizal. Nakitaan sa mga miresponding personnel ang maong bitin nga adunay gitas-on nga usa ka metro ilawom sa lababo. Dali nila kining narescue apan tungod sa grabing paglugnot sa maong kobra, namatay kini. Matud sa post sa Calbayog City Fire Station. Wala gamita sa traffic police sa personal nga katuyuan ang motorsiklo nga na-impound sa Traffic Enforcement Unit kung TEU sukwahi sa migawas nga pasangil sa tag-iya niini. Kini ang migawas nga resulta sa investigasyon sa Cebu City Police Office nga mipakita og CCTV footage sa pagbalhin sa motor gikan sa TEU ngadto sa CCPO headquarters. Ani ang report ni Alan Domingo. Kini ang ipakitang CCTV footage sa Cebu City Police Office diin makita ang Traffic Enforcement Unit personnel nga nag-andam sa usa ka motorsiklo sa gawas sa ilang buhatan sa SRP hangtod iya kining gisakyan. Sa kuha sa CCTV, alas 10:20 ang pagkuha nini apan nakabutang sa logbook alas 10:27 na sa buntag. Nakuha usab sa CCTV ang pag-abot sa TEU personnel sakay sa motorsiklo sa Cebu City Police Office Headquarters sa Gorordo Avenue alas 10:49 sa buntag ug na logbook alas 10:51 sa buntag. Giklaro ni Police Lieutenant Colonel Josilus Banios, Information Officer sa CCPO nga igo lang mituman ang Traffic Enforcement Unit sa mando ni Colonel George Silanan, ang OIC Director sa Cebu City Police Office, nga dadon ang tanang mga nakumpiskar nga motor ngadto sa headquarters
aron mausa ang pagpasakay nini sa truck nga ilang gigamit padung sa impounding area. Nasayran nga apil ang naasing motor nga nasakmit sa gipahigayong synchronized operation batok sa mga nakalapas sa lagda, apil na ang modified muffler. Itong TEO person nga nag-drive sir is nag-volunteer na sir considering based on the lawful instruction nga ipahatod gyud dire ang tanang mga dinakpan. Pinaka-shortest available route passing El Pardo Bistel Street and Bacalso Avenue, Osmeña Boulevard, then Arlandon Street, then Dihaco Salim Street, then Raman Street going to Maximum Avenue, to Gordo Avenue. Kini ang resulta sa investigasyon nga gimando ni Colonel Ilanan human nag-viral ang litrato sa usa ka traffic police nga nagmaniho sa motorsiklo nga nasakmit. Kini human mireklamo usab ang tag-iya sa motor nga gigamit ang iyahang butang bisan og na-impound kini. Gidugang sa tigpamaba sa CCPO nga igo lang nagtuman sa serbisyo ang TEU personnel dihang gisakyan ang motor pagbalhin sa headquarter. Gawas pa naka-uniforme kini ug niabot siya sa iyahang destinasyon sulod lang sa 22 minutos. Diin nagpakita lang nga trabaho lang ang iyang gihimo. Nahimong eye-opener sa mo ani nga incident sir. Sa next nga mga concert operation, because this is a series of operation ang gihimo, iabuhin na ginato ang concert, iabuhin na namo ang kanangian ang mga pana transfer nga personnel mismo ang mo drive. Samtang wala mo patimaw sa CCPO ang tag-iya sa motor human, gipanawagan ni Colonel Ilanan nga modusog formal complaint ngadto silang buhatan. Gitun-an usab sa CCPO ang posibleng lakang nga ilang paghimuon batok sa nagpakatap sa hulagway sa social media. Wala na motubag pa ang tag-iya sa motor dihang gitawagan aron makuha unta ang iyang habig. Kaoban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nagtinguha ang 911 Command Center sa Visayas nga mapaubos sa training sa foreign language sama sa Korean language ang mga call takers. Sanglit ubay-ubay sa mga nanawag sa 911 hotline sagad mga Korean national. Si Luan Mirundina sa report. Suka December 29, 2025, fully operational na ang 911 Command Center sa Bureau of Fire Protection Region 7, dinhi sa 3rd floor sa Lapu-Lapu City Fire Station 2. Aduna kini 20 ka mga duty stations ug 55 ka mga call takers sulod sa tulo ka shifts. Aduna usab sila'y unom ka mga IT specialist, tulo ka software specialist ug 4 ka supervisor. Apan ang mga tawag nga ilang dawaton dinhi, dili lang limitado sa Cebu o sa Rion 7, apan sa tibok Visayas. Matod ni Fire Chief Inspector Noe Ilanan nga sa pagkakaron ang mga tawag gamit ang smart ug sun numbers pa lang ang ilang direktang madawat, kay ang globe og dito wa pa ma-configure sa mga service provider. Hinuon makatawag gihapon sa 911 ang Globe ug dito users, apan ang NCR 911 ang makadawat niini ug ipasa na lang kini ngadto kanila. Sulod sa kapinduha ka buwan nga operasyon sa 911, nabantayan nilang ubay-ubay sa mga tawag gikan sa mga foreign nationals, ilabi na sa mga Koreans. Busag gitinguha nila karon nga mapaubos sa Korean language training ang ilang mga call takers. Maglisod ta sa ilahang kinahanglan kung unsay ilahang tuyo sa pagtawag nila. So, una nga, nakakuan may nga need siguro mag-train ta og personnel nga makasabot og na mga lain-lain nga language ba. Sa kasamtangan, pulos mga BFP personnel ang nagman karon sa 911. Apan sagad kanila mga taga Bohol ug Cebu Province, sama sa Danao ug Bugo. Busa sa pagbisita ni Mayor Cindy King-Chan sa 911 Command Center kaganiha, gipaabot usab nila ang ilang mga request nga matabangan usab ang ilang mga personnel. Mga pagkaon o sa panaka ng mga groceries, tubig, kay kasagaran sa karon diri na encounter mo is ang tubig man gud medyo magwala-wala, but dili man lang ingon nga diri sa 911 tibuok man gud diri sa Lapu-Lapu. Matod usab ni Chan nga gipaabot na usab nila ngadto sa DILG ang ilang sugyot sa higayon nga mo-hire na unya og mga civilians nga muman sa 911. Una nang gipahibaw sa DILG ang tinguha nga mag-hire sila og 120 ka mga civilians nga mauna unyay muman sa 911 Command Center. Preferably from Lapu-Lapu or from Mandawi or Cebu City para
na sila kaulian, and then di sad hopefully ma-late ang ilang duty. Luan Merondina, Balitang Bisda. Umulon sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi ang task force nga maoy regular nga mo inspeksyon sa presyo sa mga palaliton. Kaganihang buntag, gitigom ang mga sakop sa Mandawi Local Price Coordinating Council. Gilangkuban kini sa representante sa lain-laing departamento, mga negosyante ug mga ahensya sa national government. Gituki ang posibleng mga epekto nga mahitabo taliwa sa tensyonadong sitwasyon sa Middle East. Nasabutan nila ang pag-umol ug local task force aron dungang makapahigayon og inspeksyon sa lain-laing kamerkaduhan. Nga mutan-aw kun aduna bay kalit ug dili makatarunganong pagsaka sa presyo sa nagunang mga palaliton. Gawas pa kini sa regular nga inspeksyon nga gihimo sa Market Authority ug City Agriculture Office. Ato ang group sa atong task force that would be weekly, but for the concerned offices like market and agriculture, they would have to, they may adapt their own. How unsaon nila mas effective sila, they could do it daily. So importante kay ni para di lang sad na ma-abuse ba. So gi-convene nato karon ang atong body sa price monitoring. Nasuta sa gihimong investigasyon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 nga natural mortality ang nahitabong fish kill sa Barangay Tinggo, Olango Island, Lapu-Lapu City. Matud ni Johan Tejada, Senior Fishing Regulation Officer sa BFAR 7, nga base sa ilang gihimong fish examination. Wa sila'y nakit ang timailhan nga dinamita ang namatyan sa mga isdang tamban sa Barangay Tinggo. Nahinabi usab nila ang pipila sa mga mananagat didto kinsa mikumpirmar nga nahitabo na usab kini sa miaging tuig sa susama gihapong buwan. Apan mas dagko-dagko ang mga isda nga namatay ni atong miaging tuig. Nabantayan hinuon karon sa taga BFAR 7 nga hilabihan kadagko sa bawd sa Olango Island. Busa posibleng na-stress ang mga gagmayng isda. Gagmay man kaayo. Juvenile pamanggid ang naa dito karon. So, murag dili ka ang mga gagmay mga juvenile, dili sila ka swim against the gyud ba sa strong current of waves. So ang resulta mas na-stress sila, under stress maluya, and then mamatay na sila eventually. Hinuon sa sunod simana pa, mugawas ang resulta sa gihimo nilang water analysis aron masuta kung may chemical ba nga nabubo sa dapit nga makadaot sa kalidad sa tubig ug sa mga kanunon sa mga isda sa kadagatan sa Barangay Tinggo. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Butangan sa CDRRMO sa ilang headquarters ang karaang North Bus Terminal nga anaa sa Mandawi City. Hinumduman pipila ka tuig nahimong temporaryong pinuy-anan sa pipila ka mga pamilya ang karaang terminal sa Barangay Subangdako. Muabot sa 40 ka mga pamilya ang nagpuyo dinhi. Kadaghanan mga nabiktima sa sunog sa Barangay Duo. Sa miaging simana lang, disugdan na sa syudad ang pagpabalhin sa maong mga pamilya ngadto sa Paglaom Village, likod sa karaang CICC nga usa ka mga temporaryong housing sites. Matud sa syudad, gamito na usab ang karaang terminal sa CDRRMO nga karon anaa sa Norquist Park tungod kay hayan kasugdan na karong tuiga ang konstruksyon sa Mandawi City College sa maong dapit. Naman din ang CDRMO nag-occupy sa Norquist Park. So, ang option is adto sila ibalhin po sa North Bus. Kaya naman dito yung structure. Igo na lang pa rin doon. Mamahimo na unyang usa ka cultural hub ang Lapu-Lapu City Gallery. Subsub karon ang gihimong renovation sa interior nga bahin sa Lapu-Lapu City Gallery. Busa dili na lang unya mga artworks ang makita dinhi, kundi lakip na ang mga produkto sa dakbayan. May dapit na usab nga gigahin alang sa mga lokal ug langyaw turista nga buot mamalit og mga pasalubong. Mato ni Gary Lau, Tourism Officer sa Lapu-Lapu City, nga ang 1 million pesos nga pondo nga gigamit sa renovation gikan sa Department of Tourism. Hayan sa March 12, gikatakda kining inagurahan uban ni Department of Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco. Aside sa ilang pag-adto sa Lapu-Lapu Mactan Shrine, at least nanaslay area wherein to shop their souvenir items. Also, usa siya sa mga areas to visit niya sa ato mga
parokyano, mga local and even foreign tourists. Gipanghatagan og tag 5 ka kilong bugas sa CSWD Lapu-Lapu City ang mga trabahante sa usa ka kompanya nga nagpatuman og flexible work arrangement. Ang nasuyng kompanya nga subcontractor sa mga apparel company sa MEPS 1 gikatahong nagpatuman sa flexible work arrangement sukad niadtong January 20 ug mulungtad kini hangtod March 31. Matud sa pangu sa CSWD Lapu-Lapu City Sheila Bailosis, kaya naa pa man gihapoy trabaho ang naasoyng mga trabahante, hinungdan nga rice subsidy ang gihatag sa lokal nga kagamhanan. Muhatag lang og cash assistance ang CSWD kung na-retrench gayud sa trabaho ang naasoyng mga trabahante. Sa 105 ka mga trabahanteng apektado sa gipatumang flexible work arrangement, 80 kanila ang nakumpirmar nga mga residente sa Lapu-Lapu City. Busa sila lang usab ang gi-prioritize sa CSWD nga mahatagan og rice subsidy. Wala mi nangita og voters gyud upon distribution, but we relied on the list given by PESO. Nakabutang man dito ang address. So muna we prioritize lang sa gyud taga Lapu-Lapu. Kay sila man ang ato ang konstituente. Makita sa gipahigayong photo exhibit nga giuluhan og fuego ang mga hulagway nga nagpakita sa nahitabong mga sunog. Masaksihan kini sa ikatulong andana sa Rizal Memorial Public Library and Museum diin gitumong isip pagpukaw sa mga tao kun awareness sa peligro nga mamugna sa sunog ug ang heroism sa mga bumbero nga anda mubuhis sa ilang kinabuhi sa pagluwas sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhan. Adunay 24 ka mga hulagway nga kuha sa duha ka mga veteranong photojournalist nga sila si Juan Carlo de Vela ug Aldo Milbert Banaynal. Ang ilang natampo sa naasuing exhibit. Suportado usab kini sa Bureau of Fire Protection ug sa lokal nga kagamhanan subay sa Fire Prevention Month. Among gipakita kay para sa awareness sa mga tao. So nagsugod ni sa fire safety na magsugod unta sa atong mga kagalingon, sa panimalay, workplace, and communities. Usa ni sa awareness Fire Prevention Month, no? Kay ang Marso Fire Prevention Month man, at the same time this opisina ato pong gi-celebrate ang Women's Role in History Month, no? Kay karon sang Marso Women's Month man pod. Nagpabiling hinay ang hanging amihan samtang padayon ang pagpasulabi sa easterlies. Miabot lang sa extreme northern Luzon ang kabugnaw sa amihan. Apan sa nahabiling mga lugar sa nasod, nabatyagan na ang kainit tungod sa easterlies. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kigayunan nga uwanon ang Central ug Eastern Visayas. Apan mangandam lang kung ugaling masinati ang localized thunderstorms. Posible usab nga uwanon ang ubang lugar sa nasod. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kinatibukang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.